Two important tips to find the square and cube of any three-digit number. Don't skip the video to understand it properly. Hello everyone, so welcome to our YouTube channel, The Learning Tea. Today I am going to give you two important tips to find the square and cube of any three-digit number. Okay, in the last class I have discussed short tricks to find the square and cube of any two-digit numbers. In this class, I am going to give you to find the square and the cube of any three-digit numbers. Let's start the class. So, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল last class মই তোমালোকক কি কৈছিলোঁ যে টু ডিজিট নাম্বাৰ কেনেকৈ স্কুৱেৰ আৰু কিউব ফাইণ্ড কৰিব লাগে সেই বিষয়ে তোমালোকক কৈছিলোঁ আৰু মই কৈছিলোঁ যে নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক মই থ্ৰী ডিজিট নাম্বাৰ কেনেকৈ স্কুৱেৰ আৰু কিউব ফাইণ্ড কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই তোমালোকক শিকাম বুলি কৈছিলোঁ চ' আজি মই তোমালোকক শিকাবলৈ গৈছোঁ যে এটা নাম্বাৰ কেনেকৈ স্কুৱেৰ আৰু কিউব অতি সহজে কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি অ'কে প্ৰথমতে মই স্কুৱেৰ ক্ষেত্ৰত লৈছোঁ অ'কে চ' এটা সাপোজ এক্সাম্পল ললো মই সাপোজ কি ললো সাপোজ 204 লৈছো ঠিক আছে এই নাম্বাৰটো স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে ঠিক আছে so first of all I am taking one number three digit number 204 okay I have to find this square now okay so for this case you have to write three place like this way okay you have to write three place okay so তোমালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এনেদৰে তিনটা ঘৰ দেখি ল'ব লাগিব ঠিক আছে so after that you have to keep one thing in your mind that maximum two number you can put in one place maximum two numbers you can put in one place okay maximum তোমালোকে দুটাহে নাম্বাৰ এটা প্লেছত দিব পাৰিবা পুট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে so first of all so for these numbers you have to make this square okay so এই নাম্বাৰটো কাৰণে একক ঘৰ যিটো নাম প্লেস ইয়াৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ one place of number to কি কৰিব লাগিব you have to find square of this number okay so 4 square will be what 16 so put 16 in here okay and I already said that maximum two number you can put in here maximum তোমালোকে দুটা নাম্বাৰ ইয়াত কি কৰিব পাৰিবা পুট কৰিব পাৰিবা so 16 পুটিছা দুটা নাম্বাৰ আছে so it's okay okay so next will be what for this place you have to make this square okay so 2 square will be what obviously 4 okay so 2 square will be দুই কামে যদি স্কয়ার কম কি পাম 4 পাম okay একেলগে বুজি পাইছা so first of all this square then this square okay for this number you have to consider this last two digit as one number and this as one number okay you have to consider this 04 as one number and 2 as another number okay now this will be what 204 okay so this and this that means 2 into 04 04 means 4 okay and there have square that also you multiply okay so 2 4 the 8 8 2 the 16 that means দুই side 2 লগত 4 multiply করলে 8 8 লগত 2 multiply করলে কি হবে 16 so here will be 16 that means 204 square will be 41616 okay very simple if you understand these three steps then you can easily find the square of any three digit number so let's take another big number okay so to find the square of any two digit number this time I'm taking one big numbers okay suppose I'm taking 312 okay so I have to find this square এবাৰ মই 312 লৈছো ইয়াৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগিব okay so similarly we have to consider here three place আমি তিনটা প্লেস কনসিডার কৰিব লাগিব okay first of all in the first step we have to find the square of this number okay this last two digits we have to consider as one digit okay so এই 12 আমি কি কৰিব লাগিব এটা ডিজিট consider কৰিব লাগিব and this three as another number okay so first of all this number we have to find square so 12 square will be what 12 into 12 12 into 12 কৰিলে কি হ'ব 144 okay but one thing I already said you that when you get here in this place that means only in one place you can put maximum two numbers okay you can put maximum two number মানে এটা ঘৰ তোমাৰ maximum দুটা নাম্বাৰ হে পুট দিব পাৰিবা but that কি পালা 441 that means three digit you got three digits here তুমি তিনটা digit পালা so what you have to do this 44 will be here and one you should add with the next number okay যেতিয়া তোমালোকে তিনটা digit পাবা তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগিব এই 100 প্লেসত থকা নাম্বাৰটো নেক্সট প্লেসৰ নাম্বাৰ সৈতে কি কৰিব লাগিব প্লাস কৰিব লাগিব okay got it now next what you have to do this number you have to find the square so 3 square will be what 9 so here will be 9 okay here will be 9 3 square kole
9 hobo. So for the middle number, what we have to do? We have to multiply this whole number. That means 3 into 12. Okay, and this also we have to multiply. Okay, 36. Okay, so 36 into 2, what? 72. 36 over 2 multiply 72. So here we have to put 72. Okay, at last we have to plus now. Okay, so here will be what? 4 4, because 1 already we have. We should plus with this number. Okay, so 72 plus 1 will be what? 73, and here will be 9. That means 312 square will be 97344. Okay, I hope you understand. It's very simple. So just keep 3 steps in your mind. Okay, if you can remember these 3 steps, I hope you can easily find the square of any 3 digit numbers. Okay, so 3 digit number square find কৰিব কাৰণে কি কৰিব লাগিব? মই স্টেপটো আকৌ এবাৰ কৈছো যে 12 ক যেতিয়া আমি স্কয়াৰ কৰিম কি পাম? 144। আৰু মই অলৰেডি কৈছিলো যে এটা প্লেছত ম্যাক্সিমাম 2 ডিজিট থাকিব পাৰে। সো 1 টো আমি নেক্সট নাম্বাৰ লগত প্লাস কৰিব লাগিব। সো এই প্লেছৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? এই নাম্বাৰটো স্কয়াৰ কৰিব লাগিব। 3 স্কয়াৰ কৰিলে কি হ'ব? 9 হ'ব। ঠিক আছে, আৰু মিডল মাজৰ নাম্বাৰটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? এই লাষ্ট 1 টো এটা ডিজিট হিচাপে ধৰিব লাগিব, 3 টো এটা ডিজিট হিচাপে ধৰিব লাগিব। সো 3 লগত 12 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 36, 36 লগত 2 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 72। ওকে, সো 70 লাষ্ট স্টেপ আমি কি কৰিছো? সো প্লাস কৰি দিছো। ইয়াৰ আছিল 44, 1 12 আহিছিল 72 plus 1 73, আৰু ইয়াৰ আছে 9। সো 3 1 12 ক স্কয়াৰ কৰিলে আমি কি পাম? 97344। Okay, now I am going to give you how to find the cube of any 3 digit number. Okay, suppose in this case I am taking 102. Okay, we have to find cube now. Okay, so এবাৰ আমি কি কৰিব লাগিব? cube find কৰিব লাগিব। so এইটো লাষ্টৰ যিটো স্কয়াৰ ফাইন্ড কৰিছিলো তাৰ সৈতে প্ৰায় একেই হয়, কিন্তু ইয়াত এটা স্টেপ বেছি হ'ব। Okay, so here you have to consider 4 place. Here we have to consider 4 place. Okay, when we find the square, in that case we have considered 3 place, but now we have to consider 4 place. Okay, and one thing you have to remember, when you find square, okay, that one place must be 2 digits. Okay, so here also in one place there should be must be two numbers. Suppose if you got in this place 6, okay, but you have to make this 2 digit. That means you should put 1 0 here. Okay, keep this mind. Okay, keep this mind. So for this number we have to find this cube. So 2 cube will be what? 8. But here only 1 digit na. So we have to make this 2 digits. That means 0 8. So this will be 0 8. Okay, we should make this 2 digit. Okay, if you got only 1 digits, you should make this 2 digits. যদি তোমালোকে ইয়াত অনলি এটা ডিজিটে পোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? ইয়াৰ আগত এটা 0 বহাই ইয়াত কি কৰিব লাগিব? 2 ডিজিট কৰিব লাগিব। যদি ইয়াত তুমি 2 ডিজিটে পাই যোৱা, সাপোজ যদি তুমি ইয়াত 12 পালা বা 11 পালা 15 পালা, then no need to put 0. Okay, if you got like 8 6 7 5, then you should put 1 0 before this number to make this 2 digit number. Okay, so next here will be what? 1 cube. So 1 cube will be what? 1. So this side 0, put, if you put 0 no problem, but this side 0 have no value, so no need to put here 0. Okay, so here will be 1. Okay, so next step will be what? This number, this one you consider as 1, this one is another number, and this also. That means 1 into 0 2 into 3. Okay, so 1 into 2 will be what? 2 3s are, that is 2 3 good. 2 into 3 will be what? 6. So here also what? 1 digit only have, so we should make this 2 digit. Okay, I already কৈছিলো যে এটা ডিজিটত maximum 2 number থাকিবই লাগিব। গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব? 2 digit বনাব লাগিব। That means here also 1 0. Okay, now these steps are similar with the previous one. Okay, but one thing you have to keep in mind, that if you get here only 1 digits, you should put 1 0 before this number to make it 2 digits. Okay, ya step kita agor square hoite etialoke step kita ekei ase, kintu difference to etwe je jodi tumaloke ya 2 digit number poa, only 1 digit number poa, tetiale tar agor eta 0 bahai ta ki koribo lagibo? 2 digit banaboi lagibo। That means ya eta place ot duta number thakatu must, মানে দুটা নাম্বার কি হ'ব লাগিব? থাকিবই লাগিব। ওকে, এই লগে সকলে বুজি পাইছা? So here one step is more. So see this step. Okay,
So for this step, what you have to do? This 6 is there, na? This number you should multiply with this number. That means next number. Okay. So 6 to the what? That means 6 over 2 multiply kore ki hobo? 12. That means times 102 cube will be 1061208. Okay, it's very simple. Okay, by this tricks you can find the cube of any 3-digit number in one line. Okay, otherwise you have to multiply 102 with 102. Again, what answer you get with this number? Again, you should multiply 102. It will be very long. Okay, so if you understand these tricks, if you can remember these 3 or 4 steps, then you can easily find the cube of any 3-digit numbers. Okay, প্ৰথম স্টেপত আমি কি কৰিব লাগিব? যে যেটো লাস্ট ডিজিট নাম্বাৰ আছিল তাক আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব? কিউব কৰিব লাগিব। 2 কিউব কৰিলে কি হ'ব? 8 হ'ব। কিন্তু এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে এই প্লেছত ম্যাক্সিমাম কি থাকিব লাগিব? কি থাকিব লাগিব? দুটা নাম্বাৰ থাকিব লাগিব। তাৰ আগত কিনে 0 বহাইছো। লাস্ট কি কৰিব লাগিব? 1 কিউব কৰিব লাগিব। 1 কিউব কৰিলে 1 হ'ব। নেক্সট স্টেপত কি কৰিব লাগিব? আগৰ দৰে 1 ৰ লগত 2 মাল্টিপ্লাই 2, 2 ৰ লগত 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 6। ওকে, 4 স্টেপত কি কৰিব লাগিব? এই 6 ৰ লগত কি কৰিব লাগিব? এই নেক্সট নাম্বাৰটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। সো 6 * 2 কৰিলে কি হ'ব? 12 হ'ব। সো ফাইনাল 106 যদি আমি কিউব কৰো কি পামগৈ? 1061208। সো আজি তোমালোকক মই কিউব আৰু স্কয়াৰ কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিব লাগে তাৰ ট্ৰিক্স কিটা মই দেখাই দিলো। 3-digit নাম্বাৰ তোমালোকে এই ট্ৰিক্সৰ সহায়ত অতি সহজতে স্কয়াৰ আৰু কিউব ফাইন্ড কৰিব পাৰিবা। সো এনেকুৱা তোমালোকে 2-3টা আজি ঘৰতে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। মই ভাবো অতি সহজতে তোমালোকে এনেকুৱা যিকোনো ডাঙৰ নাম্বাৰ 3-digitৰ যিকোনো নাম্বাৰ তোমালোকে অতি সহজে তাৰ স্কয়াৰ আৰু